Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Bismillahirrahmanirrahim. Al karim afdalin mafdalin bi al mursalin ulama wa sallallahu alaihi wa sallam wa yakin wa sallallahu wa taufiq wa barakah. Wal khair ikhlasul awal wa ahwali wa niyat wa tindas solihah ila rasul nabi nabiyina syafi'in sallallahu Simarai abai yang bi al mursalin wa kalimin wa sawa tabi'in wa tabi'in sallallahu alaihi wasallam mu'minin sayyidatuna arba sayyidatuna sayyidina Fatimah Zahra. Wala ta'ala hasan husna ta'ala jamin semua rasul bin nisa wal fakir muqaddamah bin ali bala wa sunna radio wa imam kulli qasam wa sunna idin wa jumlan wa samiru wa sallallahu alaihi wasallam baras wa dal wa sallibat ulad al hal adas ratib wa sunna ma kabir rabbani wal ghazi sama kana sunna sa'ul qatil al jalal wa sunna ma'sar bazan wa sunna sa'ab jariman tiba wa sunna jazal sama ada sunna buri silburda wa sunna sa'al fakir wa sunna wa sunna habib ahmad bin sunna wa sunna kan barhab Baik wa sallallahu alaihi wasallam sadatina wa tayyib ulama al-amilin wa sufiyat wa sufiyat al-ajal wa jamil farat wa barakal basar wa ta'ala wa sama wa sama asbab wa sallallahu wa sallam bi sallallahu wa sallam wa sallam wa sallam jannah wa sallam mubrin wa sallallahu al-qadir asika fajar wa umar bin hat ala tasabi adl sallallahu atas saban dan kerja wa sallam wa sallam wa ta'ala jafil janna wa sallam fitnatul agar Semua jasa tapi semi tamatan wa semua roh jasa semua rabbil albil wa rasul bin asan ramadan wa sama qari wa la ya baina umatina binaina binatina khawatina wa semua kawasam wa semua wa semua batin wa bira semua semua raya wa qulubin fi qarafal qada wa jara fitan wa ajam al bala min bilatina kawasam wa semua rasuluna sihatan fil umatan fil umatan sallallahu alaihi wasallam rahmatan wa maghfiratan wa tamatan wa hisab ya Allah wajibkan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya jawab jawaban ya manan ya jawab al-fatihah sunnah Ya itu satara iya bi wadi wa isala ja أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Basyida bilati aja sini asal wa sallallahu alaihi wasallam filana adalah fi yang ada yang fal baria ya basyida bilati aja sini asal wa sallallahu alaihi wasallam filana adalah fi yang ada yang fal baria basyida bilati aja sini asal wa sallallahu alaihi wasallam wa filana adalah fi yang ada yang fal baria basyida bilati ya sahih wa sini asal wa sallallahu alaihi wasallam filana adalah fi yang ada yang fal baria ya basyida bilati aja sini asal wa sallallahu alaihi wasallam filana adalah fi yang ada mafal baria basyida bilati aja sini lo tes Al-Fatihah. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك
كماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على اللهم صل عليه وعلى آله يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي بلغه الوسيلة يا ربي غوصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل يا ربي وارض عني صحابة يا ربي وارض عني سلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي وارض عن المسايا يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم واغفر لكل مذنب يا ربي لا تضع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نجوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم توسعنا بالنور يا ربي افتحنا وامانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم واسقنا جنانك يا ربي اجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم وارزقنا شهادة يا ربي اذنا بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم واسر كل مسلم يا ربي وفي كل معدي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي نختم بالمصطفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك طه يا طبيبي
السلام عليك السلام عليك يا هادي الهدى هادي السلام عليك السلام عليك جينا الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا دهر الأصوات السلام عليك السلام عليك جينا الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا سنا صفاتي السلام عليك السلام عليك جينا الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا دلماء بباتي السلام عليك السلام عليك جينا الأنبياء السلام عليك السلام عليك زائل الأنبياء السلام عليك أفضل الأتقياء السلام عليك زائل الأنبياء السلام عليك أتقى أتقياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أجكى أجكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-wali talib al-baisil warisil manihis salib alimil kaini wal baina wa zaili dahib yusabihul afilu wa ma'ilu watali wa gharib wa yuwahidun natiku wa samitu wa jamidu wa daib yadribu bi'adli sakinu wa yaskunu bifadli darib. La ilaha illallah hakimun adhara badi'a hikami wal ajaib fi tartibi tarkibi hadil gawalib khalaqa wa adaman wa adudan wa urukan wa lahman wa jildan wa sa'ran bin adami mutalifi mutarakib min ma inda fiki yajriju min baini salbi wa taraib. La ilaha illallah karimun basata li khalqi bisata karami wal mawahib yanjilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya wa yunadihal min mustaghfirin al min taib min talibi hajati fanilatul matalib. Walau ra'ata khudama khiyaman ala aqdami wa qad jadu bidunubi sawakim wa qawaba wal qawma bayna nadin wa ta'ib wa khaifin lin nafsi yu'atib wa bikin minad dunubi ilaihi harib wa la yajawuna fil istighfar hatta yakufa kafuna ridul ghayahib wa ya'udu wa qad faju bil matlubi wa daraku wirida mahbubi wa lam ya'ud ahadun minal qaumi wa huwa khaib.
Fasubhana wa ta'ala min malikin awjada nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri qabla ayallu qadama minatinil lajib wa arada fahrahu ala asya wa qala sayyidul anbiya wa ajallu asfiya wa akramul habaib Allahumma salli wa sallim wa barik ala Kila huwa Adam Qala Adamu bi anilu alal maratib Kila huwa Nuh Qala Nuhun bin yanju minal garaki Wa yahliku man khalafahu minan ahlihi wal aqarib Kila huwa Ibrahim Qala Ibrahim bi takumu hujatuhu ala ubadil asna wal kawakib Kila huwa Musa Qala Musa akhu walakin ada habibu wa Musa kalimun wa mukhatib Kila wa Isa wala Isa yubasiru bi wa huwa baina yaday nubuwati kal hajib Kila faman adal habib al karimul ladhi albastahu khaladal waqar wa tawajatahu bi tijanil mahabbati wa itihar wa nasarta ala razi asaib Qala huwa nabiyun istakhartu min lu'aya bani Ghalib Yamutu abu wa ummu wa yakfu lahu jaduhu summa ammu wa sakikun Abu Talib Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi من ديامات بين يدي القيامة في ضار علامات تضله الغمامة تضيعه سحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألبي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السمع فباتباقه ثاكب قدمه قبلهما البعير فأزال مش تكاه من المحان والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار حن إليه الجذع حنين حزين نادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن خدمات على الدواء مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب فإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشراف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين وصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النظيم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم رده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منهم بأشرف الغالب سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما لهت كواكب صلاة الله ما لهت كواكب على مدى قائما راكبا نجا على مدى قائما راكبا نجا
Raqiban najah
الكواكب على مدى خير ما راكبا والأسى مذكور فأم ألا جميعهم الوائد رتاه العطائب جميعهم الوائد رتاه العطائب Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa subhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam bi asrafi manasibihi wal maratib ahmadu ala ma manahu minal mawahib wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika rabbul masyariq wal magharib wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usa ila sa'il ajimi wa ararib wal arib sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ulil mawasir wal manakib salatan wa salaman daiman mutalaziman yati qailu ma yaumal qiyamah ghairu ghaib Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Awal ma nastatihu bi iradi hadisaini warada an nabi kana qadrahu adima nasabu karima wa siratu mustaqima qala fi hakiman lam yajal samian alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. al-hadisul awwal an bahri ilmi fadafik ولسان القرآن الناطق وأوحاد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأ إن قريش كانت نورا بين يدي أجل قبل أن يخلق آدم بألف عام يشابه الله ذلك النور وتشابه الملائكة بالتسبيح فلما خلق الله آدم أو أدعى ذلك النور في تنيتي قال صلى الله عليه وسلم فهبتني يا الله جل إلى أرضي في ظهري آدم وحملني في سيفيناتي في صلب النور وجعلني في صلب خاله إبراهيم إن قد أضيفني في النار ولم يجعل الله جل يناكلني من الأسلاب الطاهرة إلا أرحام الزاكيات فكيرا حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقي على شفاء قط اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن سيار عن كعب الأحبار قال المني أبي توراة إلا سفرا واحدا كان يحتم ويدخله صندوق فلما مات أبي فتحته فإذا به النبي يخرج آخر الزمان مولده بمكان وهجراته بالمدينة وسلطانه بالشام يخص صهره ويتزير على وساده يكون خير أنبياء وأمته خير الأمم
يكبرون الله تعالى على كل صراف يصفون في صلاة كصفوفهم في قتال قلوبهم مصاكفهم يحمدون الله تعالى على كل سدات فرحاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم ويغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام ويقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فرنوهم ويقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بشهادتي كمن كذب بي أحل وادخلهم الجنة برحمتي يا عز وجواهر الوقود وخلاصة سر الوجود مادحك قاصر له ولو جاء ببدل المجهود ووصفك عاجز عن حتر حسر ما هويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قلبك ولكنهم بالرفعة والعلا لك السود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا مشار ذوي الألباب حتى أجلوا لكم أرائش معاني أجال الأحباب المصوص بأسراف الألقاب أراقي إلا خطرة المالك وهبي حتى نظر إلا جماله بلا شر ولا حجاب فلما عنا ونزور زمس رسالة في السماء الجلالات خرج به مرزوم الجليل لنقب المملكة جبريل يا جبريل نادي في شائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارة وإن النور المشون وسر المأنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه اللائلات إلى بدنه أمه مسورا أملأ به الكون نورا وأقله يتيما وأطهره وعلى بيتي طاهرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فتنزل العرش ضرابا واستبشارا وازداد الكرسي وهيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ارتجى الأمور ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهايات تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحسبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وعلى وسلم آل عليه سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب أسرق البدر علينا فتفت منه القدور أسرق البدر علينا فتفت منه القدور مثل حسنك لما رأينا قط يا وجه سروري حبيب سلام عليك صلوات أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يا حبيبي يا محمد يا أروس الغابقين يا حبيبي يا محمد يا أروس الغابقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين كريم الوالدين عودك الصافي المبرد وردنا يوم نشور ما رأينا سهمت بسرور إلى إليك والغمام قد أضلت والمال صلوا عليك
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam asan nasi khalqan wa khuluqa wa dam ilal haqqi turakan kana khuluqul Qur'an wa simatul ghufran yansahu li insan wa yasahu fil ihsan wa yafu an nidan bi idza kana fi haqqi wa sababi wa idza duya haqqullah lam yakun ahadun li ghadabi man ra'a badihatun haba wa idza da'ahu miskin ajaba yaqul haqqa walau kana muhran wala yudmiru lil muslimin gisan wala dura man dara fi wajhil alami alima annahu laisa bi wajhil kadab wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bi gamazin wala ayab idza surafa kana wajhahu ida'atun qamar wa idza kallama nasa fa ka'annama yanjununa minal kalami ala samar wa idza tabasama an misli habal ghamam wa idza takallama fa ka'annama duru yaskutu min dalikal kalam wa idza tahadasa fa kana miska yakhruju min fihi wa idza mara bi tariki urifa min tibi annahu qad mara fi wa idza jalasa fi majli baqiyati tibu fi ayaman wa in taghayyaba yujadu minhu asanu tibin wa in lam yakun qad tayyaba wa idza masa baina ashabihi fa kanahu qamaru baina nujumi wa idza aqbalu laylan wa fakana nasi min nuri fi awani duri wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada bi khairi minal rihi mursalah wa kana yarfuqu bil yatimi wa ajmara wa qala ba'du wasifi ma ra'aitu min dilimatin sauda fi hulatin hamra asana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa qilla li ba'dihim kana wajhahu qamar faqala bal adwa'u minal qamari idza lam yakhulu dunahu al-ghamam qad ghasiyatul jalal wa ta'a ilaihil kamal qala ba'du wasifi ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu misla fayaziju lisanu balighi idza arada ayyusiya fadla fa subhana man qasa sallallahu alaihi wasallam bil mahalil asna wa asrabi ila qabi qausaini aw adna aw yadahu bi mujizati allati la tusa wa awfahu minal kisali kamali ma yajidu an yustakhsa wa atauhu khamsa wa lam yutina ahadan qabla wa atahu wajah wa mi kalimi fala yadriku ahadi fadlau wa kana lahu fi kulli maqamin indahu maqal wa likulli kamali minhu kamal la yahuru fi su'ali wala jawab wala yajudu lisanu ila fi sawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. wa ma sa'ayukala fima wasafaru Qur'an wa raba'an fadli Taurat wal Injil wa Jabarut wal Furqan wa jama'allahu lahu baina ru'yati wal kalami wa qarana ismahu ma ismihi tabi'an ala ulumi maqami wa jallahu rahmatan lil alamin wa nuran idil qulub wasyururan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maulana ya maulana ya sami du'ana bi rahmatika ya rabbi la tatarajana. Maulana ya Maulana ya sami du'ana bi rahmatika ya Rabbi la tatarajana. Maulana ya Maulana ya sami du'ana bi hurmati Muhammadin taqabbal du'ana.
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alana Allah wa iyyakum minal taujibu syafa'ata yarju rahmata wa rafataha. Allahumma bi hurmati adan nabil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawi. Ijalna minal khiyari ummati wasturna bidaili hormati wasurna gada fi zumrati wastamil asinatana fi madhili wa nusrati wajina mutamasikin bi sunnati wa tu'ati wa amitna ala hubbi wa jamaati. Amin. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awalu man yadkhuluha wa anjilna ma'ahu fi khusuriha fa innahu awwalu man yanjiluha warhamna yawma yasfa'u li khalaiki fatarahamuha amarzuqna ziyarata fi kulli sana wa tajalna minal ghafilin anka wala anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hada ahadan ila ghasalta bima taubati dunuba wasatarta biridai maghfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'anahu fi sana madiyati ihwanu mana'ahumul qada'u anni usuli ila misliha wala tahrimhu min sawabi hadisah wa fadliha. Allahumma arhamna ila sirna min ashabil makuburi wa fikna li amali soleh ya baqa sanahu ala mamari duhuri. Allahumma ja'alna li awliyaika dakirin wa li namaika sakirin wa li yaumi liqa'ik minal dakirin wa ayyina bi ta'atika mas'ulin wa idha tawafaitana fatawafana ghairal maftunin wala mahdulin wa akhtim lana minka bi khairin ajmain. Allahumma fina sarad dalimin Allahumma fina sarad dalimin Allahumma fina sarad dalimin wajalna minal fitnati hadi dunya salimin. Allahumma jal hada rasul karima lana safian warzuqna bihi yaumal qiyamah maqama rafian. Allahumma askina min ghawi min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarbatan aniatan la natma'u ba'da abada wasurna tahta liwa'i ada. Allahumma fir lana bih wa li abaina wal ummatin wal masaikin wal muallimina wa adluki alaina wa liman ajra adal khaira fi hadisa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa ghafiru dunub wal khati'ati ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirin nabi wa alayhi wa al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi samii'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa adimi ala hadan nabil karim ar-rasuli sayyidina sanadil adim dil qalbi rahim sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa qurratina wa maulana Muhammad salatan daiman. Qala Allahu ta'ala qala Allahul adim ar-rahmanur rahim alladzi tahala qalimi wa tasamusa kalimin wa ya idama wa ya ramim wa sama nafsu rahmanur rahim wa huma ismani kariman adiman sifaun likulli sakim wa ginan likulli adim wa la ali wa sahbihi ajmain likulli adim. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala wa minan nasi man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bil mu'minin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa hadir tempat halaqah ilmu, dibacakan zikir dan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga datang kita semuanya
dijadikan golongan orang istiqomah. Amin. Ditambah iman dan takwa kita sama Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita. Amin. Dosa keluarga kita, sanak saudara kita, kedua orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Curahkan rahmat yang deras kepada kita, segala hajat kabul, hajatan selamatan fi dini wa dunya wal akhirah. Dan kita semuanya diakhirkan bi husnil khatimah. Amin. Salawat dan salam terus menerus kita tunjukkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para dzurriyyatnya dan para sahabatnya dan orang yang mengikuti baginda kita Nabi Muhammad SAW. Shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Maka sedikit menerangkan tentang munafik. Yang mana di mukadimah pertama Allah berfirman, yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah. Lah ciri-cirinya orang munafik ini. Yang pertama, keinginan hanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi pertama itu keinginannya hanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, bisa jadi ada jengkel, dendam, dengki. Maka pertama dia bercara dusta. Kalau janji ingkar, kalau dikasih amanat hianat. Moga-moga kita dijauhkan dari sifat munafik. Amin. Jadi keinginannya pertama hanya untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan. Ya moga-moga kita jauhkan kok gitu. Dan diteruskan kalau Allah Ta'ala fi qulubihim maradun fajadahumullah maradun walum adabun alimun bima kanu yakdibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih sebab mereka dusta. Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Dan teruskan Allah berfirman, inna munafikin yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholawati qamu kusala yara'unan nas wa yadhkurunallah ila qalilan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka itu berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran surat Nisa ayat 142. Jadi menyebut sama Allah itu sedikit. Di depan orang banyak itu aneh, alim. Ya moga-moga itu tadi keinginannya hanya menyelesaikan diri dengan lingkungan. Asli ini gak ngono. Ya moga-moga kita jauhkan dari sifat nifak, munafik. Dan Allah berfirman, wa'adallahu munafikin wal munafiqah wal kufarah wa kufarona rojahanallah khalidin fima hiya hasbuhum wala annahumullah walhum adabun mukim. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dalam neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah menasihati mereka dan bagi mereka adab yang kekal. Quran surat Taubat ayat 68. Maka kita menerangkan ciri-cirinya itu bisa jadi jengkel, kedua itu bisa jengkel dendam.
dengki. Nah, untuk mengatasi pembahasan tentang dengki, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk berlindung dari orang yang dengki. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berlindung dari setan. Jadi berlindung dari orang dengki. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk berlindung dari orang dengki. Minta perlindungan. Maulana ya Maulana ya Sami doana bi rahmatika ya Rabbi la taqarrajana Maulana ya Maulana ya Sami doana bi rahmatika ya Rabbi la taqarrajana. Dalam tajwid as. Yang kedua dikisahkan bahwasannya Allah berfirman, dilanjutkan Allah berfirman min sari waswasil khannas, surat Al-Nas, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi. Dan Allah berfirman wa min sari hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Maka itu di kitab-kitab itu banyak-banyak membaca kulhu al-falak an-nas. Yang kedua dikisahkan bahwasanya ada seorang lelaki soleh yang bergaul dengan dekat dengan Amir Mukminin Al-Mustasim Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Lelaki itu diperbolehkan masuk ke tempat Amirul Mukminin tanpa seizinnya. Lalu lelaki soleh itu menasihatinya. Seorang menteri raja pun cemburu dan iri terhadap lelaki soleh itu. Seraya berkata kepada dirinya, kalau lelaki ini tidak saya bunuh, maka ia akan mengambil hati Amirul Mukminin sehingga membuatku jauh darinya. Pada suatu hari, si menteri masuk ke tempat Al-Mutasim seraya berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya lelaki soleh itu berkata kepada orang-orang bahwasannya mulut Anda sangatlah bau, dan bukti kalau dia bicara seperti itu di saat lelaki itu dekat dengan Anda. Lelaki itu akan meletakkan tangannya di hidungnya supaya tidak mencium bau busuk dan mulut Anda. Al-Mutasim berkata, pergilah sampai aku melihat sendiri hal itu. Menteri tersebut keluar dari tempat Amirul Mukminin dan dia merayu lelaki soleh itu sampai datang ke rumahnya. Lalu si menteri memasakkan makanan dan perbanyak bawang di dalamnya. Karena bawang ini baunya nyengat. Tatkala lelaki soleh itu telah menyantap makanan itu, si menteri berkata, hati-hati jangan sampai kamu mendekati Amirul Mukminin sehingga beliau mencium bau bawang darimu dan merasa terganggu dengan bau bawang tersebut. Lelaki soleh itu pun keluar dan pergi menuju ke tempat Amirul Mukminin, lalu memberikan nasihat kepada Amirul Mukminin seperti biasanya. Lalu Al-Mutasim berkata, mendekatlah kepadaku. Lelaki soleh itu pun mendekati sambil meletakkan tangannya di mulutnya karena takut Amirul Mukminin mencium bau bawang dari mulutnya. Al-Mutasim berkata kepada hati, sesungguhnya apa yang dikatakan menteri tentang lelaki ini benar. Baunya mulut ditutupi gini. Maksudnya si raja katanya gitu. Dan Amir Mukminin tidaklah menulis sesuatu kecuali itu adalah hadiah atau pemberian. Lalu Al-Mutasim menulis sebuah tulisan untuk salah seorang pegawainya dan menyebutkan dalam tulisan itu, jika orang yang membawa tulisanku ini datang, maka penggallah dia. Lelaki soleh itu pun mengambil tulisan itu dan keluar. Lalu dia bertemu dengan si menteri di pintu istana. Lalu si menteri bertanya, apa isi surat itu? Lelaki soleh itu menjawab, ini adalah tulisan raja untuk disampaikan melalui dariku. Menteri itu pun menyangka kalau lelaki itu akan mendapatkan harta yang banyak. Lalu menteri itu berkata, apa pendapatmu?
akan seseorang yang akan meringankanmu dari rasa capek yang akan menimpamu di perjalanan untuk mengantar surat tersebut. Lalu orang itu akan memberinya uang 2000 dinar. Lelaki soleh itu menjawab, Anda adalah orang besar dan bijak, laksanakan perkataan Anda. Si menteri pun memberi lelaki soleh itu 2000 dinar dan mengambil surat dari lelaki itu, lalu pergi ke pegawai raja dan menyerahkan surat itu kepadanya. Pegawai raja pun membaca surat itu lalu berkata kepada si menteri, dalam surat ini aku diperintahkan untuk memenggalmu. Si menteri pun mengelak dengan berkata, surat ini bukan untukku, tangguhkanlah urusanku ini sampai aku meminta peninjauan kembali kepada raja. Pegawai itu pun berkata, tidak ada peninjauan kembali pada surat raja. Karena menteri ini minta suratnya yang seharusnya dipenggal dia, si orang soleh ini. Dikasihnya kepada itu, dia minta. Nah, tahunya isi suratnya itu suruh menggal kepalanya bawa surat ini. Nah, tidak ada peninjauan kembali dari surat raja. Raja telah memerintahkan Algojo itu untuk memenggal pembawa surat tersebut. Maka kepala si menteri pun dipenggal. Tidak lama setelah kejadian tersebut, raja pun merenung dan berpikir pada perkara lelaki soleh tersebut. Lalu raja bertanya-tanya tentang si menteri, karena raja sudah beberapa hari ini tidak melihatnya. Sedangkan lelaki soleh tersebut masih ada dan menetap di kota. Raja pun merasa heran akan hal itu. Lalu raja mendatangkan lelaki soleh tersebut sambil bertanya tentang keadaannya. Lelaki soleh itu pun bercerita tentang kesepakatan dengan si menteri dalam urusan surat yang ditulis oleh raja. Lalu raja berkata, sesungguhnya si menteri berkata kepadaku bahwasanya kamu menyangka jika aku adalah orang yang berbau busuk mulutmu. Lelaki itu menjawab, aku berlindung dengan Allah untuk menjauhkanku dari omongan itu, wahai Amirul Mukminin. Lalu raja bertanya, kenapa kamu letakkan tanganmu di mulutmu? Lelaki itu menjawab, kan aku takut Anda akan mencium bau mulutku. Lalu lelaki itu menceritakan apa yang terjadi mulai dari ajakan si menteri dan jamuan bawangnya. Dan itu semua adalah tipu daya dan rasa iri dari si menteri. Lalu raja berkata, kamu benar, Allah memerangi sifat dengki, dan alangkah adilnya Allah dengan memulai dengan temanmu tersebut sehingga orang itu terbunuh. Raja itu memberikan anugerah buat lelaki soleh tersebut dan mengangkatnya menjadi menterinya. Al-Jawir, yang kita Al-Jawir Al-Lulu'iyah 317. Dan diceritakan tentang Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tatkala beliau mulai tenar, Habib Abdullah Al-Haddad ini, beliau pun dihasut oleh seseorang. Sampai ada seorang lelaki yang berpergian ke kota Inat. Lalu lelaki itu masuk dan duduk di sisi munsib pimpinan keluarga Syekh Abu Bakar seraya berkata, sesungguhnya Abdullah Al-Haddad menginginkan kedudukan seperti Syekh Abu Bakar bin Salim Fakri Wujud. Ya, segitu. Dia Abdullah Al-Haddad menyampaikan syair-syair dan mengarang kitab. Tatkala Habib Abdullah Al-Haddad masuk ke kota Inat untuk berziarah ke makam Syekh Abu Bakar, beliau pun mendatangi munsib Syekh Abu Bakar. Dia di tengah perbincangan munsib bertanya, aku dengar bahwasannya kamu menginginkan kedudukan seperti kedudukan Syekh Abu Bakar. Kamu pun menyampaikan apa yang kamu miliki. Al-Habib Abdullah Haddad berkata kepada munsib tersebut, siapakah zat yang memberi kedudukan kepada Syekh Abu Bakar? Munsib menjawab, ya Allah. Lalu Habib Abdullah kembali bertanya, Allah kekal atau tidak? Kekal, munsib menjawabnya. Lalu Al-Habib Abdullah bertanya, apakah Allah bisa memberiku seperti itu dan atau tidak? Munsib berjawab, Allah bisa memberimu seperti itu bahkan lebih. Allah bisa memberimu seperti itu bahkan lebih, dan Allah bisa memberi seperti itu bahkan lebih dari itu.
Yang keempat, orang yang paling rentan terkena penyakit dengki kebanyakan adalah para kerabat dekat itu dan para tetangga. Penyakit dengki ini. Hal itu dikarenakan mereka menyaksikan nikmat yang menjadi sebab dengki. Ngotok. Nikmat, ada nikmat-nikmat kamu dikasih anugerah. Berbeda dengan kerabat jauh atau bukan tetangga. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menulis surat untuk Abu Musa Asy'ari radhiyallahu an yang isinya perintahkanlah kerabat-kerabat dekat untuk saling berkunjung, namun tidak saling bertetangga. Karena barat dengki itu tetangga, ada kerabat dekat, tapi banyak berkunjung, nyambung silaturahmi, berkunjung, untuk unjung-unjung, berkunjung, sama aja unjung-unjung berkunjung. Di dalam kitab Tanbih Mukhtarin, barang siapa yang mendapati pada dirinya dengki terhadap salah seorang muslim, hendaklah dia membenci sifat itu dan menyembunyikannya pada dirinya saja. Gitu. Soal itu udah ibaratnya ketetapan gitu. Kalau kamu lihat orang nikmat itu, gitu. Dan siapa yang mendapati pada dirinya dengki terhadap salah seorang muslim, hendaknya dia membenci sifat itu dan menyembunyikannya pada dirinya saja, dan tidak menampakkannya dengan omongan dan tingkah laku. Gitu. Mudah-mudahan dengan hal itu dia akan selamat dari kejelekan sifat itu. Jadi caranya gitu, kalau kamu dengki sama orang, iri sama orang itu, sembunyikan, jangan ditunjukkan tingkah laku, itu tambah cucung, wetok nong, wetok le asut, dengki, jadi dipendam pada dirinya, latihannya gitu, dipendam, jangan dikelihatkan. Emang kalau benci tapi aja diketok no, dengki itu tambah ruwet. Orang dengki itu gelisah, kono gak enak, kono gak enak, kono gak enak. Ya untuk menghilangkan tadi, hendaknya dia membenci sifat itu dan menyembunyikan. Benci sama sifat yang tadi itu, dengki sama. Seneng aku kan, ini orang hasut. Jadi kamu lihat orang nikmat kan gitu, iri, dengki. Hilang no, benci sama sifat seperti ini. Hati harus bersih. Itu, gue tambah ngompi, apa? Wah, ini baruat ditunjukkan si KP. Dan tidak menampakkan dengan omongan dan tingkah laku. Mudah-mudahan dengan hal itu dia akan selamat dari kejelekan sifat itu. Akhirnya mudah-mudahan hilang sifat-sifat seperti itu. Dalam kitab Nasihat Diniyah, yang keenam, tidak sepantasnya bagi orang dihasuti, jadi kamu dihasuti untuk membalas orang yang dengki kepadanya dengan kejelekan. Jadi kamu dihasuti sama, jangan dihasuti dengan dibalas dengan kejelekan. Terus ono butir roti, jangan dibalas. Iya. Terus para senyum itu sodako. Akan tetapi membalasnya dengan kebaikan, karena hal itu sangatlah mujarab untuk menghilangkan sifat dengki dan permusuhan. Ini senyum ketemu orang gitu. Ya aja tambah cucung ini apa ya? Awas ya. Yang ketujuh, gitu. Termasuk dari kiat-kiat untuk menghilangkan sifat dengki adalah mendoakan orang yang dihasuti
dengan bertambah kenikmatan yang menjadi sebab timbulnya sifat dengki tersebut. Gitu. Itu pernah diterangkan itu. Termasuk kiat-kiat untuk menghilangkan sifat dengki adalah mendoakan orang yang dihasuti. Mendoakan semoga kamu dapat nikmat lebih-lebih dan semoga aku ditambahin nikmat lagi sama Allah Ta'ala lebih dari itu. Itu pernah diterangkan. Bukan tambah tuh orang nikmat didoakan, moga-moga kamu dapat nikmat itu dan aku ditambah lebih dari nikmat yang kamu dapatkan. Wah, tambah enak kan? Betul. Itu tambah wah, kalan kon ngene kon iku ajurno iku karo wong iku. Padha ajure ya, ajur dhewe. Ora kabeh. Wis kono sing dihasuti gak kenek, kono sing lara kabeh. Tapi kita mendoakan moga-moga kamu dapatkan nikmat itu dan aku lebih dari yang kamu dapatkan. Enak enggak? Enak. Yang kedelapan, dengki majasi tidaklah tercela. Para ulama memberikan definisi dengki majasi dengan berangan-angan mendapat seperti apa yang didapatkan oleh saudaranya tanpa mengharap hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya. Dan hal itu dinamakan dengan ghibthah. Dengan hal ini inilah diartikan hadis Nabi yang berbunyi tidak ada dengki yang diperbolehkan kecuali pada dua hal. Pada orang yang diberi harta oleh Allah lalu dipergunakan untuk kebaikan, dan pada orang yang diberi ilmu oleh Allah lalu diamalkan dan diajarkan pada orang lain. Ini nggak ada dengki kecuali dua ini. Yang kesembilan, orang mukmin itu bersifat ghibthah dan bukan dengki, sedangkan orang munafik itu bersifat dengki dan bukan ghibthah. Ya moga-moga kita dihilangkan sifat munafik. Amin. Kamu boleh mengharap hilangnya nikmat dari orang yang menggunakan nikmat tersebut untuk perbuatan dolim dan maksiat. Karena sebenarnya tidaklah kamu menginginkan hilangnya nikmat, namun yang kamu ingin adalah hilangnya kedoliman. Dan tanda hal itu dapat diketahui jika seandainya orang itu sudah tidak berbuat dolim, maka kamu tidak menginginkan hilangnya nikmat tersebut darinya. Gitu. Maka dengan sedikit ini diteruskan sabda Nabi Muhammad SAW, Ida ahabballah abdan ibtalahu fa inna sabra ijtabahu fa inna radiyallah istofahu. Sabda Nabi Muhammad SAW, apabila Allah mencintai seseorang hamba, niscaya diberi cobaan kepadanya. Kalau hamba itu sabar, niscaya dipilihnya. Kalau hamba itu ridho, niscaya disucikannya. Diuji deh. Musuh deki orang sabar ujian, itu pecucuan. Ya moga-moga di sedikit ini kita dijauhkan dari balak wabah penyakit fitnah wal hasad wa mihan. Itu qabul hajat qabul niat selamatan fid dini wa dunya wal akhirah, dan diakhirkan kita di husnul khatimah. Amin. Allah karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا لا لظى